Hi, I am Dr. Ajay Burman, working as a embryologist at the Precious Fertility and IVF Center. I briefly will talk about semen analysis. This is the most important part of the investigation of male fertility. So, before any IVF procedure, আমি Precious Fertility Center computer assisted semen analysis কৰো. Basically, ইয়াতে আমি যেটো pH, semen volume আৰু লগত আপোনাৰ লিকুইফিকেশন যেটো ভিস্কোসিটি বুলি কয় এখিনি চাও and in microscopic parameter আমি sperm count, sperm motility, DFI and normal forms এখিনি চাও. According to WHO, minimum sperm count 16 million per ml and motility 42% হ'ব লাগে progressively motile sperm and normal form 4%. তো ইয়াতকে যদি তলত থাকে এখিনি আমি abnormal sperm parameter বুলি ধৰো. 16 মিলিয়নতকৈ কম স্পাৰ্ম থাকিলে আমি এখিনি অলিগোজোস্পাৰ্মিয়া মোটিলিটি 42% তকৈ কম থাকিলে আমি এখিনি এষ্টেনো আৰু যেটো নৰমাল ফৰ্ম 4% তকৈ কম থাকিলে আমি এখিনি টেৰাটোজোস্পাৰ্মিয়া বুলি কওঁ। থ্যাংক ইউ।